Good morning guys, good morning. Ayan, tinapay na insimada guys. At saka salabat lang. Kasi uso yung sakit ngayon guys. Ayan. Kaya magsasalabat tayo para mawala yung sakit ng lalamunan natin. Ayan. Thank you guys. Shout out po sa inyong lahat. Maraming thank you sa inyo. Thank you for watching guys. Alam nyo guys, ayan, masarap yan sa salabat. Ayan, for today's video guys.